Halika mo na. Dali. Eto, bigay sa iyo ng Lola, ha? Bigay ito ni Lola Eunice, ha? Bigay sa iyo yan. Tsaka ito, bigay sa iyo yan. Halika muna, dito ka. Eto, yes, bigay yan ni Lola, ha? Two, three. Tama, ha? One, magic. Two. Ano yan? Ano yan? Baby, hi! Happy New Year! Nag-guide din siya. Happy New Year! Ay, muna tunay. Cloudy! Hi, Cloudy! Second New Year na ni Cloudy. Yeah, magsa-celebrate kami. 3 ulit. Yes, Hi! wala si Ano na? Konti lang yung handa. Walang handa. Wala kasi. Meron. Ano May lang? puto, leche plan. Yun lang. Ano pa? Donut. Di naman ako magpansin. Chocolates, fruits. Ang dami kaya. Tapos may mga bigay pa. Walang pinyi. Diba? Alam mo, buhay ko sa pinyi. Cloudy! Happy, ha? Ha? Oh, dami niyang points, oh. Tingin ka doon, Hey, Cloud. ano ba pa yan? lang, maaga pa. Nasa, ano pa lang, 10:20. Wala pang, ano, alas 11. Iba ba mo makinis ko? Cloud! Cloudy. Ay, tumingin na. Ayun, no? Ang ganda, oh. Ganda babae, oh. Cloudy! Ay, nanay mo pala yun. Kaya madali. Ay, si Wawa, oh. Cloudy! Ay, si Wawa. Ay, kaki Wawa. You gotta catch it! Put your hands out in front of you and catch it! Wow! Catch it! Galing You dance! got it! Great! Dance! Now you have to blanket the depot! Wow! Thanks for catching! That's Dali, it! tintin-tang-tang. Insan pala. Insan pala. Dance! Happy New Year! 2023! Welcome 2023! Huwag mo tatagalin! Tinanggal na naman. Paano ka lalabas? Yay! It's a rainy New Year! Yay! Rainy 2023! Andun pa si Wawa sa loob ng bahay. Ayun si Wawa, naghahanda. Maingay na.
Kalampag yung may arenola natin. Kalampag yung arenola. Ibuhos ko lahat. Hindi, kalampag yun. So, ayan yung aming simpleng handa for the New Year. Ayan, may chocolates, leche flan, buko pandan, Shanghai, cookies, puto, salad, and mga cheese, and juice. Wow. 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 Dance pa yun, no? May dance pang kasama. Wow. Ang sarap. Hi. Adi. Dennis mo. Hi guys. How are you? Say hi. How do you Hi to do? the vlog. How do you do? I'm fine, thank you. How do you do? Ayan, mahilig na siya maglakad-lakad. Ayan, How do si you do? Cloudy. Ay, bless. Ayan, mahilig mag-bless. Sabay, very good. Very good daw siya pag nagbe-bless. Ayan. How do you do? Ilang buwan pa lang siya marunong na siya mag-bless. Oh, bless. Kaya nakalakihan niya na yan. How do you do? Very good. Oh, very good daw. Good job. Uy, very good na. Panay, how do you do? How do you do? I'm fine, thank you. Oh, very good. Paano very good? Ayan, magpe-play na siya. Yan yung kanyang playing area. Diyan kung saan nagkakalat si Cloudy. Tamis? Ano nga? Yan ang talyer niya. Ayan, maglalaban na naman siya. O, kunin yung mga maruming No, damit. mauntog ka, oy. Mauntog. Ah, yung ball pala kukunin niya. Don't get the bases. Sige, play na. Hi! Oops. Gusto ko kasi matulog. Hi, Cloudy! Bakit? Oo, ano yun? Teka muna.
Kili-kili! Kili-kili! Hi, Cloudy! Hi! Kilit-kilit. Unboxing si Cloudy. May batang nakasilip. Unboxing si Mami ng Lazada. Hi! Kagising na ni Cloudy. Unbox natin itong sandals ni Lola from Lazada. Yay! Wow, ganda color white. Size 40, 41. Nice. Ganda. Wow! Wow! Ganda Ganda, oh. Magkano to? 50 pesos. Yan. Yung sa akin, 46. 50 naging 43 na lang to. Dahil ginamit yung cashback. Yes. Tingnan mo to, guys. Yes. Hi, Cloudy! Sa ponchon. Nakain si Cloudy. Waway. Dali. Picture tayo. Kulit-kulit. Ni Cloudy. First time mo po sa high chair si Cloudy. Hi. Yan ang inumin mo. Wala ka order, Cloudy. Wala. Cloudy. Cloudy, kakain ka na? May ka na, kakain na. Ano yung sabi ko, meron pang listido. Hindi na ako binanggal niya, may pang listido ako pala. Well, Kiliti, kiliti, kiliti! Kiliti! Tik, tik. Ayan na, spider! Hi, Cloudy! Where's Cloudy? Present! How are you? Say, how do you do? How do you do? How do you do? I'm fine, thank you. Oh, bless. Thank you, baby. Very good. Yay! nagalit ka? Ano? Nagalit ka? Uy! Cloudy! Titilapon ka. Nawasak. O bakit? Ba't ka nagagalit? Sasama. Saan ka sasama? Saan? Saan? Saan ka sasama? Saan nga sasama? Aba? Magtatanto. Babay. Wala ka. Ang lakas sa trip mo. Oo. Hindi ako lang paglakuan. Ang lakas sa trip.
Kaya mo, masisira na, oh. Ala, sira na yung crib niya, oh. Ala, lagot ka, ala, lagot ka, kititidaya. Wasak na yung crib mo. Oo, nasira na, oh. Oh, sino nagsira niya? Sino? Alam niya, nakabibyo. Nakita ka agad. Nakita ka agad. Oh, ano yan? Amen. Amen daw. Good boy ka ba? Di ka Amen. Medyo na good boy yung camera. Sige, mag-good boy. Oh, paano? Sino nagsira niyan? Sino? Tingnan mo, alas mataob mo yung crib mo. Alam niya, nakabidyo. Ay. Ganyan yun. Pag nakita yung camera, bigyan mag-ahay. Ha? Tinatago ko na. Nag-ahay pa. Ayun, nagalit. Hi. Alis na ako. Alis na ako. Sige. Alis na ako. Alis na ako? Bye-bye. Alis na ako. Sama ka? Hindi. Uy, lulusot